Jutrona hambai tini belai nangkok mani video nainai jeng jeto tini uh, tini tama sidul tini quantity aptitude ba math ekai seng tabung nailainai naitongdi paithak jora nini abo sutro mangka hangkaino mangka mensuration ba porimiti naidi abo kaham ka muitu khai khirdi sekango seng next class rogo kaham kai ekdom eker por ek clear khainai ekai tini ba sekang ni class ba tini ni je class kaham kai nanin bagai try khedi tini ni class jadi kaham kai nai yang kai nini solve khainai ni problem thanai aman bagai skip ta khaidi pura nai tongdi nini perimeter of triangle ABC perimeter triangle ni perimeter angkat besok A plus B plus C bolte A by B ni মান যদি A by B ni মান B by C ni মান A by C ni মান আরো A B C D রেখা আরো সংখ্যা 35 বা নিনি 80 বা যে কোনো যদি রিজার্ভ সংখ্যা আঁকায় বিনি perimeter besok angkai A plus B plus C perimeter ekai semi perimeter angkai tamo se mane S equal to A plus B plus C total jokai 2/5 ekai tapor bini মান kuison je pan soito nomos putro mangka bolte no nangklai mangka ekai যদি area karena angkai nini S mane semi perimeter riman pore nini S minus A S minus B S minus C joto baino semi perimeter ni hoite minus A minus B minus C khaye abo root tong ekai nang area bar khai mansinai tamne triangle jatiyo mahakai je কোনো মান ari বা ল্যান্ড ফানাংখা বা কার্ডবোর্ড বা যে কোনো সোনানি হিংকাই নং অস্পত্র বাই নং মাসিনাই S minus A S minus B S minus C pas enggak sing semaka next naidi area of rectangle hingga mutike tongo nini char kona yang kolok yang bala ekai nini rectangle ni area angkai L into breadth mane length no sing L into B hin no short by length mane o je lok mani or 200 panangkha length 200 বা 100 বা 150 যেসব পাংখা or 100 পাংখা 50 পাংখা ega by multiply দুইটা length and breadth multiply বা L into B ekai perimeter angkai 2 into L plus B 2 into L plus B o L by breadth or 200 পাংখা or 100 পাংখা যোগনাই এরপর 2 by multiply দুইটা gabong ka tamo perimeter bolte ikobo je pun je saritiki himbi panangka berapan nina kabong ka perimeter bas awan pore area ba area naidi abo area square mong ka angka caritiki square nih ka angka S into S S into S S into S area karena angka ba S square S kainai ba side square kai perimeter karena 4 into S 4 into S perimeter square nih hingga angkai length of the diagonal hingga angkai diagonal ko diagonal poriman kita mo A root 2 A root 2 bolte A pani mana S pani mana S root 2 ekai nini area of the square ni diagonal by root 2 square atke bo kariman ঠিক আছে এখানে जों বুঝি থাকা হব কাম কাই নাইদি হব এখানে নং খাইব্র কোন প্রবলেম আনপ্রে এরিয়া রম্বস जों কাঙ্কা হাফ ইনটু প্রোডাক্ট অফ ডায়াগোনাল ni যে প্রোডাক্ট হাফ ইনটু ডায়াগোনাল অফ প্রোডাক্ট ডায়াগোনাল আর ইকো একটা ডায়াগোনাল আর একটা ডায়াগোনাল পরিমাণ আর যেমন 35 পানকা আর 40 পানকা যে পানকা abo abo half abo multiply kene bas saiman taka awan pore area of trapezium hingga angka ini
area of trapezium to nini u oro side nini abo duita je parallel je side half into duita side job into high iko abo high abo hangka trapezium hangka trapezium hangka mahai mo hangka trapezium jeman sini ekcal nok high dong trapezium iko abo high hangka nini duita parallel side ni anpore nini jokai aba half by multiply by half by erpore high multiply half pas thaiman thaka ika angte bas ya na abo 6 number naitung di belai important abo nini 6 number nini circle ni circle ni perim circumference hingga hangkai mana aiton maka perimeter maka 2 pi 2 pi 2 pi ya 2 pi ya kayak over 2 pi ya 2 pi ya abo meter ke meter centimeter ke centimeter abo nang square na eka abo simon thaga eka area hangka hangkai area circle ni area putih karena hangka sutro pi pi r square tamo pi r square bas simon thaga eka ini abo pada gila tongo hangka mo tahu kunggo kajinai eka 7 number nini arwa ya circle ni sema ka anparan nini engko cylinder iko abo cylinder ba pipe ba je kono abo kiting khai tongo abo nini bini aro tam tong aro hai tongo hai moka hai paleng eke abo radius abo radian eka hangkai bini circumference ba nini perimeter hangka hangkai perimeter ba circumference abo hangka hangkai nini 2 pi r h 2 pi r h hangka capacity by area hangka hangkai tamo hangkai pi r square h bas ika mahai ke sutro nungman hangkai na solve khaimanai eke जों solve ani mensuration class in जों sajakini nadi tongo gete bo जों next solve khaina nangui tongi sudu जों sajakbai jara subscribe khaije subscribe khaidi bell icon click khaidi ang srai ke bujogana ekdam kono maya anglak eke osubida angka hangkai barbar repeat khainai di video no eke negative thinking ta khaidi যেহেতু ওরা পড়া জিনিস নং ইন্টারেস্ট খাই নাই না নাংলাই হিংকে বুঝি থানাই ঠিক আছে নেক্সট ক্লাস র মালাই